Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à une leçon spéciale invocation. Chères mères, chères sœurs, chers frères, nous avons tous besoin de paix, de sérénité, de quiétude dans notre existence, pour nous-mêmes, pour nos proches, celui ou celle qui partage notre existence, nos enfants, nos parents, ceux qui nous sont chers. Chacun d'entre nous aspire à de la paix dans ses activités professionnelles. Bien pour cela, il y a des invocations à réciter quotidiennement. Et je vais partager avec vous une suite d'invocations que je vous invite à réciter chaque jour, chaque matin. Prenez 5 minutes pour les réciter vous-même et pour inculquer, pour transmettre ces invocations à vos enfants. Donnez-leur l'habitude de les lire quotidiennement. Vous verrez très rapidement, Inch'Allah, que cela aura un impact très positif dans notre existence à tous. Allahumma salli ala Muhammad fi awwali kalamina. Allahumma salli ala Muhammad fi awsati kalamina. Allahumma salli ala Muhammad fi akhiri kalamina. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله مما أخاف وأحذر الله ربي لا أشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا وفي عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا وفي عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا وفي عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة
اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رب زدني علما يا كريم، رب زدني علما يا كريم، رب زدني علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ويقينا كاملا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وتكبره تكبيرا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين 10 minutes de dua dans lesquelles on aura demandé avec Allah subhanahu wa ta'ala de la protection, on aura demandé avec Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le meilleur caractère, de nous accorder la beauté intérieure et la beauté extérieure, dans lequel on aura demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la guidée et de nous faire un moyen de guider, dans lequel nous aurons demandé avec Allah subhanahu wa ta'ala de nous combler de tous les biens de ce monde, demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accroître notre savoir pour que cela puisse nous permettre de trouver encore plus la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutons quotidiennement ces invocations, pratiquons-les, faisons pratiquer autour de nous, car l'au-delà se prépare dès maintenant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons commencer les manzil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسماء الحسنى لنود الله قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي
البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tant que musulmans, chacun d'entre nous, nous avons foi en l'au-delà. Nous sommes convaincus qu'il y aura un jour où, après notre mort, nous serons ressuscités et nous serons ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte de nos actions. À travers le Coran et à travers la Sunna, nous avons plusieurs éléments qui nous décrivent ce jour-là. Et notamment parmi ces éléments, il y a un hadith un petit peu long, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est Ibn Abbas qui le relate. Ibn Abbas, donc, عن ابن عباس رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة. Donc Ibn Abbas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi nous pour nous donner quelques conseils. Alors parfois il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour une occasion ou un événement particulier et il se mettait à donner des conseils. Parfois lorsqu'il réprouvait quelque chose, il n'aimait pas une chose, alors il le disait, il se levait. Donc il y avait des khutbahs qui étaient ratib comme on dit, c'est-à-dire des discours qui étaient fixes, comme le jour du Jumu'ah. Il y avait des discours qui étaient là selon certaines circonstances, donc il s'est passé quelque chose et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagit et il donne des conseils à ses compagnons. Ce jour-là, voici ce qu'il va dire. Faqal, Ya ayyuhan nas, إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous serez rassemblés vers votre Seigneur, c'est-à-dire pour aller vers votre Seigneur, vers Allah, hufatan, pieds nus, uratan, nus, ghurla, c'est-à-dire incirconcis.
Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite le verset Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Comme nous avons commencé la première création, nous la ferons retourner. C'est une promesse qui nous incombe. Inna kunna fa'ilin, nous le ferons très certainement. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous promet, il nous certifie qu'il va nous ressusciter. Et ce jour-là, lorsque nous serons ressuscités, alors nous serons comme des nouveau-nés. Alors ça sera comme une nouvelle vie, sauf que là c'est la vraie vie, c'est pas la vie éphémère et la vie éphémère que nous avons vécue ici, ce sera la vraie vie et ce sera à ce moment-là où nous goûterons les conséquences de chacune de nos actions. Et ce sera toute une nouvelle vie. C'est une façon de dire que lorsque nous serons ressuscités comme des nouveau-nés, ce sera toute une nouvelle vie. Et là-bas, ce sera la vraie vie. Alors vous savez, à ce moment-là, ailleurs, dans un autre hadith, Aïcha radiyallahu anha, elle réagit, elle dit, Ya Rasulallah, ce jour-là, les hommes et les femmes seront nus et chacun pourra se voir l'un l'autre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, ce jour-là, l'affaire est trop grande, l'affaire est trop grave. Les gens auront trop peur pour pouvoir penser à ça. Vous avez à travers des versets, notamment dans la sourate Ibrahim, Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, un jour où les regards seront figés. Muhti'in, ils se précipiteront. Alors ce morceau est expliqué par un autre verset, Muhti'in ila ad-da'. D'ailleurs ça vient plus loin. Muhti'in, c'est-à-dire ils vont se presser à suivre, s'empresser de suivre le guide. On les appellera que voilà, ça se passe ici, et ils vont s'empresser. Donc les regards seront figés. Muqni'i ru'usihim, la tête baissée. Vous savez, comme quand on conduit un condamné à sa sentence, le regard figé, la tête baissée, rien à dire. La yartaddu ilayhim tarfuhum, leur regard ne leur reviendra pas, c'est-à-dire ils ne pourront rien fixer, ils ne pourront même pas regarder quoi que ce soit. Vous savez, quand quelqu'un il est dans la crainte, il a peur, alors son regard va dans tous les sens. Son regard va dans tous les sens, il a peur. Et même, il ne se rend même pas compte de ce qu'il regarde. C'est-à-dire que je peux voir des choses passer à côté de moi, mais je ne m'en rends pas compte tellement mon esprit et je ne sais pas ce qu'on va me faire, qu'est-ce qui va se passer. Là, il faut aller devant Allah, on aura peur. Ce sera la crainte ce jour-là. Wa afidatuhum hawa, les cœurs seront vides. Leurs cœurs seront vides, c'est-à-dire on ne sait plus quoi penser. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter, donc nous aurons les regards figés. Nous allons juste nous contenter de suivre le héros, celui qui va nous appeler. Nous n'aurons aucun sentiment à part la peur, la crainte. Nous ne saurons même pas ce que nous sommes en train de faire. On ne saurons même pas où nous allons. Imaginez un petit peu ce moment-là, lorsque nous serons là-bas. Alors, cette situation, la crainte dans laquelle nous serons. Une telle crainte que même si les hommes et les femmes se retrouvent nus les uns devant les autres, ça ne fera rien. Ça ne nous fera rien. Trop peur de ce qui va se passer. Vous avez l'autre verset dans Surah Taha. Yawma idin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah, le jour où ils suivront le da'i, donc celui qui va appeler ce jour-là, la iwaja lah, c'est-à-dire il y aura pas de prendre à droite, prendre à gauche, on va à l'objectif. On n'a plus le temps de passer par d'autres chemins là. On va à l'objectif. Wa khasha'atil aswatu lirrahman, et les voix s'abaisseront pour le miséricordieux, c'est-à-dire personne ne parle plus là. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va trancher, qui va décider. Personne ne parle plus, sauf par autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tasma'u illa hamsa, et tu n'entendras qu'un petit hams, c'est-à-dire un petit bruit très léger. C'est une façon de dire que tout le monde va se taire. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que personne ne pourra plus parler. Tout le monde aura peur. Tout le monde sera dans la crainte. Les regards figés, on ne saura même pas ce qu'on regarde. On se contentera de suivre celui qui nous amène là où on doit aller. Ce jour-là est un jour qui fait peur.
Et à un moment donné, les gens seront tellement fatigués. Là, vous avez le long hadith de la shafa'a, hadith au shafa'a, où les gens iront voir chaque prophète. Et chaque prophète renverra au prophète suivant jusqu'à arriver jusqu'à Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis Muhammad, lui, on l'autorisera à demander à Allah à commencer le jugement. Donc ce sera une situation terrible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il nous décrit un petit peu cela. Le Coran aussi nous le décrit. Et dans ce hadith, il nous dit que donc, dans cette situation, nous serons comme des nouveau-nés. Ensuite, le hadith continue. Ala wa inna awwala man yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim. Écoutez bien. Et le premier à être habillé le jour du jugement, c'est Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam sera le premier homme à être habillé ce jour-là. Alors c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait une faveur ainsi à un prophète, cela ne signifie pas que ce prophète est supérieur à l'un ou l'autre, et notamment ici, cela ne pourrait pas signifier qu'il est supérieur à Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite à Ibrahim. On appelle Ibrahim Khalilullah. Muhammad, il est Habibullah. Par exemple, vous avez Moussa alayhi salam, lui sera le premier à se relever. Alors si on retient l'avis qui dit qu'il y aura 4 souffles dans la trompe, alors lorsque les gens s'évanouiront, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est lui qui se lèvera en premier. Dans un autre hadith, on a cela. Pourtant, ça ne veut pas dire que Moussa alayhi salam est supérieur à Muhammad. C'est juste une faveur. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait des faveurs à ses serviteurs de cette manière, et notamment à ses prophètes. Et un tel a mérité tel titre par rapport à ses qualités, l'autre a mérité tel titre et telle faveur par rapport à ses qualités. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui distribue ainsi. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Le hadith continue. Allah, Allah, ça veut dire écoutez bien. وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي. On emmènera des gens de ma communauté. فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. On les mettra à gauche. Les ulama expliquent que cela signifie ils seront conduits en enfer. Donc des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait être de sa communauté et qui seront conduits à l'enfer. فَأَقُولُ يَا رَبْ أَصْحَابِي. Alors je dirai ô Seigneur, ô mon Seigneur, mes compagnons, ce sont mes compagnons, pourquoi ces gens sont-ils conduits à l'enfer? Alors on dira فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, ce qu'ils ont innové, ce qu'ils ont fait. Traduisez comme vous voulez. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. La suite du hadith va l'expliquer. فأقول, alors je dirai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je dirai ce jour-là, كما قال العبد الصالح, comme le Abdus Salih, le serviteur pieux, a dit, c'est-à-dire Isa alayhi salam a dit à Allah. Alors là, il faut revenir un petit peu à la fin de la sourate Al-Ma'idah, où Allah subhanahu wa ta'ala demande, il questionne Isa alayhi salam, est-ce toi qui as dit aux gens de t'adorer et d'adorer ta mère? Alors Isa alayhi salam répondra à Allah que non, ce n'est pas moi, je n'ai rien dit. Maintenant, si je l'ai dit, tu le sais, mais moi je n'ai pas dit une telle chose, je n'ai pas le droit d'inventer des mensonges à ton propos. Je résume ce passage. Et alors, ensuite, Isa alayhi salam dira à Allah que wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Tant que j'étais vivant, j'étais avec eux, je témoignais, je pouvais les surveiller. Je pouvais voir, leur donner les bonnes directives, voir s'ils déviaient. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Lorsque tu m'as ramené, lorsque tu m'as recueilli, attention, je n'ai pas dit lorsque tu m'as donné la mort, lorsque tu m'as recueilli, Isa alayhi salam n'est pas mort. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. C'était toi
qui les surveillait maintenant. Maintenant que je n'étais plus sur ce dunya, alors c'est toi qui les surveillais. وأنت على كل شيء شهيد, et tu es témoin de toutes choses. إن تعذبهم فإنهم عبادك. Si tu les châties, alors ce sont tes serviteurs. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Et si tu les pardonnes, alors tu es le puissant et le sage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira la même chose à Allah, que tant que j'étais parmi eux, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, alors je pouvais les surveiller. Maintenant que tu m'as récupéré, que je n'étais plus de ce monde, alors c'est toi qui les surveillais. Et toi, tu sais mieux ce qu'ils faisaient. Je ne sais plus, moi, ce qu'ils faisaient. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ça, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, effectivement, après ma mort, je ne sais plus ce qu'ils ont fait. Je n'étais pas là pour témoigner de ce qu'ils ont fait. فَيُقَالُ لِي, on me dira, إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. Ils n'ont pas cessé de revenir sur leurs pas jusqu'à ce que tu les quittes. Depuis que tu les quittes, pardon. Ils n'ont pas cessé de revenir sur leurs pas depuis que tu les as quittés. Muttafaqun alayh, donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est cette dernière partie du hadith qui est intéressante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit, imaginez-vous la scène, il voit des gens de sa communauté qui sont à gauche. Alors il y a une petite similitude avec un autre hadith qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que certaines personnes de ma communauté ne boiront pas, ils seront repoussés du hawd, c'est-à-dire du bassin de Kawthar. Ils seront repoussés. Et on dira, dans ce hadith, il y a ça, on lui dira la même chose. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Les ulama expliquent, qui sont ces gens qui seront repoussés? Alors, soit c'est général, c'est-à-dire en toute époque. Ça concerne des gens à toute époque. Et donc, ça concernerait tout munafiq, tout hypocrite, et tout murtad, c'est-à-dire toute personne ayant renié sa foi, donc qui était musulman et qui a renié sa foi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, ces gens, je pensais qu'ils étaient de ma communauté, mais en fait ils ne le sont pas. Donc ça colle. Soit ce sont des munafiqs, des gens qui en apparence ont montré l'islam, mais qui à l'intérieur n'y croyaient pas du tout, ou alors des gens qui étaient dans l'islam et qui l'ont quitté. Ou alors ça peut concerner des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connus et qui ensuite, après sa mort, ont quitté l'islam. Alors les ulama, ils disent, ça peut être les mani'uz zakat, c'est-à-dire ceux qui, à l'époque d'Abu Bakr, ont refusé de donner la zakat et qui, bien sûr, les ulama le précisent, ont considéré que la zakat n'était plus obligatoire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Considérer quelque chose d'obligatoire comme étant non obligatoire est une croyance de mécréance. C'est de la mécréance, c'est du kufr. Si Allah dit que la salat est obligatoire, moi si j'arrive ou si quelqu'un arrive et dit que cette salat elle n'est plus obligatoire, alors c'est une parole de kufr, c'est une parole de mécréance. Donc là, ça peut concerner ces gens-là qui, à l'époque d'Abu Bakr, ont refusé donc l'obligation de la zakat, ou du moins le caractère obligatoire de la zakat. Ça peut être, et on a dit, ceux qui ont suivi Musaylimatul Kadhab. Musaylimatul Kadhab, c'était un parmi la trentaine des faux prophètes annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a eu parmi des gens qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont suivi cet homme, les malheureux. Alors maintenant on contextualise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il y aurait près d'une trentaine de menteurs. Il y aura une trentaine de menteurs, de grands menteurs. Alors, par rapport à la crise qui est survenue, on a beaucoup entendu, on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux des prédictions d'une certaine personne qui prétend avoir fait des prophéties, un certain Nostradamus. Alors croire en sa parole, faisons attention.
Nous risquons de sortir de l'islam. Nous ne pouvons pas porter foi en la parole ou en la prédiction d'un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention, le prophète nous a bien mis en garde qu'il y aura des gens qui vont se dire prophètes, ils vont vous faire des prédictions. Alors il se peut que certaines choses se soient avérées vraies, mais ça on le sait, les shayatines ils montent aux cieux, ils vont écouter, et lorsque ils arrivent à extraire une petite chose de ce qui se passe là-haut, ils vont le dire, ils vont le rapporter à leurs camarades, à leurs devins, et ce devin-là ensuite, il mélange des mensonges avec cette parole de vérité. Il y a un hadith, on ne va pas le reciter ici. Donc, il peut y avoir parfois une certaine parole de vérité, mais nous ne pouvons pas porter notre foi en de telles prophéties. C'est contraire à nos croyances. Muhammadur Rasulullah, et il n'y a pas de prophète après lui. Il n'y a personne après lui qui nous fera des prédictions dignes de ce nom. Le seul en qui nous devons croire, alors les seuls en qui nous devons croire, ce sont les prophètes choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Après Muhammad, il n'y a plus de prophètes, donc il n'y a plus de place pour les prophéties. Faisons bien attention à cela, ou nous risquons de faire partie de ces gens-là qui seront repoussés ce jour-là, ou de ces gens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam risque de ne pas reconnaître. Alors là, dans ce qu'on a vu, ces gens ne seront plus musulmans. Si on retient ces deux avis, ou ces quelques avis qu'on vient de citer, ces gens qui seront repoussés, ou ces gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reconnaîtra pas, et qui peut-être a connu de son vivant, ces gens ne sont plus musulmans. Mais d'autres ulama sont d'un avis que il se peut que ce soit aussi des musulmans. Et donc, il pourrait s'agir des gens qui font des grands péchés en public. Ou alors de ceux qui, les mubtadi'un, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent aux innovations religieuses. Et à ce propos, il y a la parole de Abu Amr ibn Abdil Barr qui est très intéressante. Il dit « Kullu man ahdatha fid din » toute personne qui innove dans la religion. فهو من المطرودين كالخوارج والروافض. Bon, ça je passe. وسائر أصحاب الأهواء. C'est-à-dire, il sera parmi les rejetés. قال وكذلك الظلمة المسرفون. Il dit aussi, donc c'est Abu Amr ibn Abdil Barr, de la même façon, ceux qui sont injustes et qui sont extrêmes dans leur injustice. Al-musrifina fil jawr. Très mauvais, ceux qui sont très mauvais. Je vous laisse vous faire vous-même votre idée. Wa tamsil haqq. Et ceux qui cherchent à effacer la vérité, à détruire cet islam. Il y en a parmi les musulmans, des gens qui se disent musulmans, mais qui, lorsque on leur dit l'islam est ainsi, ils font tout pour essayer de cacher cela. Ça existe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on ne soit pas parmi ces gens-là. Wal mu'linuna bil kaba'ir. Ceux qui font les grands péchés ouvertement. C'est une chose de le faire en étant caché, c'est grave, c'est un péché, mais un péché doit être caché. Nous ne devons pas dévoiler nos péchés. Notre péché reste entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il me semble dans un hadith, il maudit ceux qui font cela. À vérifier, je dis ça comme ça. Et ceux qui dévoilent leur péché après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché, Allah subhanahu wa ta'ala est très en colère avec eux. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché notre péché, pourquoi on a besoin d'aller le dire à tout le monde? Alors aujourd'hui on est fier lorsqu'on a commis un péché, ouais, j'ai fait telle chose. J'allais dire quelque chose de cru, mais vous avez compris, je ne vais pas le dire. J'ai fait telle chose, ouais, celle-là. Et on est fier. Jeune ou moins jeune, on est fier. Alors que c'est interdit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché peut-être ce péché. Et on va le dire à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala est très en colère avec nous lorsque nous faisons cela. Et nous pouvons tomber sous le joug de ce hadith, d'être ceux qui seront repoussés du hawd, ou ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reconnaîtra pas. Ensuite, c'est Abu Amr ibn Abdil Barr, rahimahullah, il continue, il dit وَكُلُّ هَؤُلَاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. Et tout cela,
on craint qu'ils soient concernés par ce khabar, c'est-à-dire par ce hadith, Wallahu alam, et Dieu sait mieux. Donc, ce qu'on retire, nous, à notre niveau ici, par rapport au Coran et à la Sunna que nous avons devant nous. Nous avions vu la dernière fois, tant que nous nous cramponnerons au Coran et à la Sunna, nous serons bien guidés. Et dès que nous lâcherons cela, alors nous nous égarerons. Alors voilà ce que nous devons faire. Lorsque vient à nous un ordre, une permissibilité, une permission, une interdiction à travers le Coran et les hadiths, soyons comme ces sahaba qui écoutaient lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait quelque chose. Une fois, un sahabi, il a une bague en or au doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, il prend cette bague, il la jette. Il lui fait comprendre que ça c'est interdit pour les hommes de ma communauté. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'en va. Et les sahaba qui sont autour de ce sahabi qui avait la bague au doigt, ils lui disent, ramasse ta bague. Ramasse-la, tu vas vendre ou bien tu vas faire quelque chose avec. Tu ne la porteras pas, mais tu vas la vendre. Quelle est la réaction de ce sahabi? Jamais je ne ramasserai quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté. Voilà comment étaient les sahaba, comment ils suivaient l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous aujourd'hui, quand on nous dit quelque chose, quand on nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cela, il nous ordonne cela, il interdit cela. Lorsque le prophète nous dit cela, il nous interdit cela, ou alors il nous recommande cela. Notre réaction c'est oui, mais ça c'est pas obligé, ça c'est pas grave. Oui, non, et parfois ça va même plus loin. On met le moi je pense que. Mais qu'est-ce qu'on connaît nous? Moi je pense que, et on dit des paroles qui vont à l'encontre du Coran et de la Sunna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour cela. Et faisons attention parce qu'il se pourrait, à travers ce genre de paroles, que nous disons des paroles de koufr, nous sortons de l'islam sans même le savoir. Non, lorsque l'ordre d'Allah, lorsque la permission d'Allah et de son prophète viennent, alors disons comme ces sahaba, Sami'na wa ata'na, ne soyons pas comme ces gens qui ont dit Sami'na wa asayna, nous écoutons et nous désobéissons. Non, Sami'na wa ata'na, nous avons écouté et nous avons obéi. Nous avons bien compris. C'est ainsi que nous devons être. Nous avons parfois ces mauvaises réactions lorsque on nous emmène, on nous dit telle chose fait partie de la sunna, telle chose est autorisée. Alors notre réaction c'est quoi? Ah non, 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 pas de ça avec moi. Et voilà, on ferme les portes de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé et on ouvre les portes de ce qui est haram. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur la bonne voie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de être des muttabi'us sunnah, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le faut. Non pas par intérêt personnel, on suit quand ça nous arrange et on délaisse quand ça nous dérange. Non, suivons le Coran et la sunna comme il le faut, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande. Lorsque vient un ordre, une obligation, une recommandation, alors soyons les premiers à dire que oui, je suis convaincu que là-dedans il y a le bien. Et je m'efforcerai, même si j'y arrive pas tout de suite, on ne peut pas faire les choses d'un coup, mais je m'efforcerai de me convaincre ou alors de m'habituer, de mettre en pratique telle chose parce que Allah et son Rasoul me demandent de le faire. De la même façon, si Allah subhanahu wa ta'ala interdit une chose, alors soyons les premiers à dire oui, là-dedans il y a le mal. Alors je vais faire en sorte de ne pas m'approcher de cela. Et je vais être convaincu qu'il n'y a que le mal là-dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons, comme on a dit, des muttabi'us sunnah, que nous puissions accepter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il arrive. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما